अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और सबका बढ़िया प्यारा होगा। मैं हूँ आपका दोस्त सादिक नसीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश रोजू खुशहाल रोजू कश्मीर जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और सबका बढ़िया जा रहा होगा। जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों से हमारे कश्मीर में मतलब सुसाइड केसेस यानी कि खुदकुशी के मामले जो है वो बहुत सामने आते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की, मगर कुछ बातें मुझे दिल पे लग गई। मतलब बड़ा अफसोस होता है जब अनपढ़ लोगों को मीडिया के सामने लाया जाएगा, जब अनपढ़ लोगों को आप जर्नलिस्ट बनाओगे तब जाके यही होता है। मतलब हम हमेशा यहाँ के यूथ को जिम्मेदार समझते हैं। यहाँ पे कुछ भी होता है, यूथ डिप्रेशन में चला गया, उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और हर कोई बात करता है कि कश्मीर का यूथ बिगड़ चुका है। और कोई ये नहीं कहता है कि इस यूथ को किसने बिगाड़ा है। कोई ये नहीं कहता है कि इस यूथ को किसने खुदकुशी करने पे, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। जो भी आता है मीडिया के सामने बोलता है कि नहीं यहाँ की यूथ खराब है, उनको ये नहीं करना चाहिए। मगर कम से कम ये सोचो ना कि किसने इनको मजबूर कर दिया है ये सब चीजें करने के लिए। मैं इसको सुसाइड नहीं मानता हूँ। जितने भी यहाँ पर केसेस राइज हुए हैं ना सुसाइड के, एक दिन में 3 सुसाइड केसेस, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। ये जरूरी नहीं कि इंसान को गोली से मारा जाएगा, इंसान को हाथों से मारा जाएगा, किसी और चीज से मारा जाएगा। इंसान को आप बातों से भी मारा जा सकता है, इंसान को थॉट से भी मारा जा सकता है, इंसान को उसके इमोशंस के साथ खेल के भी मारा जा सकता है। ये सुसाइड नहीं होता है। हाँ, ये बात गलत है कि यहाँ की यूथ को हार नहीं माननी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हालात से लड़ना चाहिए। मगर कितना लड़ेगी, कितना लड़ेगी, मुझे आप ये बोलो। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे 2019 में जो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का केस राइज हुआ था, यानी कि उनको उनकी जो डिग्री या डिप्लोमा थे वो खत्म हो चुके थे और लड़के डिप्रेशन में चले गए। फिर मैंने कोशिश करके उन लोगों को आज तक 3 साल मोटिवेट रखा, मोटिवेशन दी, उनको भरोसा दिया कि जब तक हम लड़ेंगे ये मसला जिंदा है और हम इस मसले के लिए मतलब हमेशा लड़ेगी और इसको हम हल जरूर करेंगे। और हुआ भी वही हल हो गया। हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हालांकि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ था, मगर अब हर कोई ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब ये एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो लोगों को समझने चाहिए। तो किसी को बिना जाने जज मत करो। किसी ने सुसाइड कर लिया, ये मत बोलो कि इसको ये था वो था। मतलब पता ही नहीं होता है तो लोग बोल देते हैं। ये क्या है? मतलब कम से कम सोचो ये हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें सोसाइटी को सुधारना है, हमें यहाँ के लोगों को बताना है कि कश्मीर की यूथ सुसाइड क्यों कर रही है, कश्मीर की यूथ खुदकुशी क्यों कर रही है, यहाँ की यूथ ड्रग्स क्यों ले रही है। इन बातों को समझना है हमें। अच्छा यही रहेगा। मैं उन सारे जितने भी ये जर्नलिस्ट जो भी ये बोल रहे हैं, मैंने देखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के यूथ को बुरा कहने से बेटर है कि आप उन लोगों के बारे में बोलो जो लोग उनको मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? डरते हो कि कहीं हमारा जॉब ना चला जाए, कहीं हमारा प्रोफेशन खत्म ना हो जाए। हद है यार। और मैं यहाँ के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक बाप बोल रहा था कि मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो श्रीनगर में रहता था, वो वहाँ पे जॉब करता था, पढ़ाई करता था, उसको घर की कोई भी टेंशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक लड़के को लड़की को घर की ही परेशानी होती है। ये थोड़ी हो सकता है। मतलब जवान जो यूथ होता है ना, उसको बहुत सारे मसले होते हैं। उसको कैरियर का सोचना पड़ता है, फैमिली का सोचना पड़ता है, अपने लाइफ के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है, पर्सनल लाइफ होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के होते हैं। जरूरी है कि उसको फैमिली का पता नहीं था, वो कहीं दूर था। एक पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा ठीक है, कहीं इसको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर पर्सनल परेशानी है तो इसको दोस्तों से पूछो, अगर प्रोफेशनल परेशानी है वो भी पूछो, अगर कोई और टेंशन है वो भी जानने की कोशिश करो। मगर नहीं,
آج کل کے ماں باپ کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سے نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے. وہ کہاں اپنے بچے کو پوچھے گی؟ اور سوسائٹی آئی ہے پھر ان لڑکوں کو برا کہنے کے لیے. ٹھیکہ کر کے رکھا ہے یہاں کشمیر کے یوتھ کا. یہاں کا یوتھ ڈپریشن میں ہے اور اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ان کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے. کرے گی کیا یہ؟ مطلب یہاں پہ 3-4 سال سے ہم لوگ پریشانی میں ہیں. ہر کوئی 3-4 سال سے نہیں، اس سے پہلے بھی تھے، مگر 3-4 سال سے ہمارے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے. یہاں کے یوتھ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے. دوسرے پرابلم جو ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ سماج یہاں کے لوگوں کو نہیں سمجھتا، یہاں کے یوتھ کو نہیں سمجھتا ہے. یہاں کی سوسائٹی یہاں کے یوتھ کو نہیں سمجھتا ہے. کم سے کم یہاں کی یوتھ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی ڈرگس ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ، ڈرگس لیتا ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. وہ ریزن جاننے کی کوشش کرو. آئی ایم اے میڈیکل پرسن، میں ایک میڈیکل پرسن ہوں، مطلب میں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. مطلب ہم کبھی نہیں پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈرگس لیا، آپ نے غلط کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈرگس جان بوجھ کے نہیں لیا. کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ میری زندگی ختم ہو جائے. حالات اس کو ایسے کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو ان حالاتوں کو بدلنے کی کوشش کرو تاکہ آگے ایسے مسئلے سامنے نہیں آئے. یہاں کی سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ، ان یوتھ کے ساتھ، یہاں کے ان جوانوں کے ساتھ کہیں تو ظلم نہیں کر رہے ہیں. اور ان بولنے والوں کو، ان میڈیا کے سامنے جو یہ بولتے ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کے بارے میں بولنا ہے اور کس کے بارے میں نہیں بولنا ہے. یہاں کے یوتھ کے عزت کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو. اور میں یہاں کی یوتھ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی اس چیز کا حل نہیں ہے. ہمیں حالات سے لڑنا ہے، ہمیں مشکلوں سے لڑنا ہے، ہمیں پریشانی سے لڑنا ہے، ہمیں ان مصیبتوں سے لڑنا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کو نہیں سمجھے گی، یہاں کے لوگ آپ کو نہیں سمجھے گی، یہاں کی سوسائٹی آپ کو نہیں سمجھے گی، آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں سمجھے گی، کیونکہ ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے. بس آپ ہمت سے کام لو. کشمیر بدل جائے گا انشاءاللہ. کشمیر میں چینجز آئے گی. بس اپنے حوصلوں کو پست مت کرو. اور سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کو جانو کہ کہیں آپ کا دوست کسی پریشانی میں تو نہیں ہے. مطلب یہ بولنا آسان ہوتا ہے، میڈیا کے سامنے کوئی بھی بولتا ہے، میں بھی بولتا ہوں اس وقت. وہ جس پہ گزرتی ہے نا کچھ حالات ایسے، اس کو پتہ چلتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. کچھ ہی دنوں پہلے مطلب میں اس سٹیج پہ تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی ایسا کروں، مگر اللہ نے رحم کر دیا، میرے دوستوں نے سپورٹ کیا. کیونکہ حالات جب وہاں تک پہنچتے ہیں نا، انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے. خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں، یہ میں مانتا ہوں، سبھی مانتے ہیں. مگر انسان کے کچھ سٹیجز ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ سمجھ نہیں آتا ہے انسان کو، اور اس وقت اس کو پراپر گائیڈ لائنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اس کو پراپر گائیڈ لائنز، پراپر موٹیویشن دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا تو بندہ جائے گا کہاں؟ تو یہاں کے یوتھ کو سمجھنے کی کوشش کرو. مائی ڈیئر فرینڈس، مائی ڈیئر آل جو بھی دیکھنے والے، ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ ایسے برے الفاظ استعمال مت کیا کرو. یہاں کی یوتھ ڈپریشن میں ہے بہت زیادہ، چاہے وہ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے، پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہے، کیریئر سے ریلیٹڈ ہے، فیملی سے ریلیٹڈ ہے. اور کتنا برداشت کرے گی یہاں کی یوتھ؟ ان کو سمجھو، ان کو پیار دو، ان کو سپورٹ کرو جہاں بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. باقی مطلب میرا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے کسی کے ساتھ. بس یار ایک درد ہے دل میں کہ ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ آپ نہیں جانو گے، آپ لوگ نہیں سمجھو گے. یہ میں سمجھتا ہوں، میرے جیسے اور یوتھ سمجھتے ہیں، مطلب جو اس حالات سے گزرے ہیں. میڈیا کے سامنے بولنا آسان ہوتا ہے. میں بھی جاؤں گا پریس کالج میں بولوں گا کہ یہ وہ ہے، ایسا نہیں چلتا ہے. باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہاں پہ کرپشن کتنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. کرپشن دیکھو کتنا ہے. یہاں کا یوتھ کرے گا کیا؟ جو ڈیزرو کرتا ہے کسی پوسٹ کے لیے اس کو ملتا ہی نہیں ہے. دھوکے بازی، چور کتنے ہیں اس کشمیر میں. ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان وجہ سے
ہمارے یوتھ آج کل سوسائڈ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں نا, میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور آج بھی بولتا ہوں کہ یہ سوسائڈ کیسز نہیں ہیں, یہ مرڈر ہے, مرڈر. یہاں کا سماج ان کو مار رہا ہے, یہاں کی سوسائٹی ان کو مجبور کرتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے, یہاں کی ایڈمنسٹریشن یہاں کی یوتھ کو مجبور کرتے ہیں سوسائڈ کرنے کے لیے, یہاں کے لوگ یہاں کے جوانوں کو مجبور کرتے ہیں سوسائڈ کرنے کے لیے, اور الزام پھر انہیں کو دیتے ہیں. اور ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے, اپنے بچوں کو سمجھو, ان کو پیار دو, وقت دو. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کیا ہو گیا آج کل کے ماں باپ کو, کیا ہو گیا آج کل کے بھائی بہن کو. پیار پھیلانے کی کوشش کرو. اور مائی ڈیئر فرینڈس, جتنے بھی میری یوتھ یہاں پہ سن رہے ہیں, حالات سے مت ڈرو, حالات سے مت ہارو, حالات سے مت ہارو. زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو, لڑنا سیکھو. مشکلیں انہی کو آتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اینگل سے ہیں. مشکلیں تو انہی کو آتی ہیں. حالات بدلے گی, آپ کا بھی دور آئے گا, ہمارا بھی دور آئے گا. بس صبر کرنے کی ضرورت ہے مائی ڈیئر فرینڈس, صبر کرنے کی ضرورت ہے. باقی ون بھی خوش روزو, خوشحال روزو. کشیر زندہ باد.